बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टोटके के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। टोटका एक फल पर है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि इस फल के फ़वाइद आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप उसको इस्तेमाल करें। ये टोटके के तौर पर भी आपका काम करेगा। जो आपको कोई ऐसा मसला है जिस्म में, वो अब मैं आपके सामने वो चीज़ें गिनवाऊँगा। ठीक है, कुछ इसके जो फ़वाइद हैं वो बताऊँगा और इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा पाएंगे इंशाअल्लाह। ये फल जो है हर अमीर गरीब के लिए, यानी स्पेशली मैं अगर ये कहूँ कि तो ये गरीब का फल है, क्योंकि उसकी पहुँच तक, उसकी ख़रीदारी तक ये उसको अवेलेबल है। कोई ऐसा मसला नहीं होता है आसानी से। और स्पेशली आजकल तो बेहतरीन रेट भी मुनासिब है और मौसम भी गर्मी का है और कुछ ही दिनों में गर्मी ज़ोरों पर हो जाएगी। तो ये मैं बताता हूँ आपको कि फल क्या है। फल है जी तरबूज। ठीक है, हम अपनी ज़ुबान में अदवाना भी बोलते हैं उसको, लेकिन आम फहम ज़ुबान में इसको तरबूज बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि ये फल गर्मियों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, और ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है। उसके बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसको ये पूरा करता है। नहायत ही फ़र्द बख्श और सर तासीर रखने वाला फल है और हर छोटा बड़ा खुशी से इसको इस्तेमाल करता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले ये नहीं कि आप लेके आएँ काट के फ़ौरन खाना शुरू कर दें, नहीं, थोड़ा सा सब्र करें। जब चीज़ सामने आ जाए तो सब्र करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जब वो फल लेके आएँ, उसको काट के उसके पीसेस कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो फिर आपने उसको ये करना है कि आप फ्रिज में, अगर फ्रिज अवेलेबल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मैक्सिमम हर घर में फ्रिज है, लेकिन फिर जहाँ कहीं नहीं है तो वहाँ थोड़ी देर आप उसको पानी में, यानी किसी बर्तन सा लें, उसमें तरामी टाइप लेके उसमें पानी डाल के उसके बीच में उसको रख दें। जो कटा हुआ है वो मुंह ऊपर की तरफ हो और नीचे उसकी जो छिलका है उसको जो है ना वो उसमें रख दें। तो आधा घंटा इंतज़ार कर लें, उसको ठंडा होने दें। जब भी इस्तेमाल करेंगे तो तरबूजे को ठंडा करके आपने इस्तेमाल करना है। गर्म करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा कि एक तो पेट ख़राब हो जाएगा, बजाय इसके कि वो आपको फ़ायदा दे, फ़ौरन उसका रिएक्ट शुरू हो जाता है तो फिर आपको नुकसान दे जाता है। उसमें फिर हम उसको अपनी ज़ुबान में हैज़ा बोलते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फल और जो अंदरूनी जिस्म का ऐसा वो आपस में टकराव पैदा हो जाता है, उससे फिर पेट ख़राब हो जाता है, वोमिटिंग होती है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा सब्र, सब्र बेहतरीन चीज़ है। तो इसके अलावा इसमें ये है कि ये जिन हज़रात को कब्ज़ का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। कब्ज़ कुशा भी है ये। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तरबूज को इस्तेमाल करते थे, तो ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ हदीस शरीफ का, तो वो खजूर के साथ इसको खाया करते थे। तो इसके साथ खजूर इस्तेमाल करें तो आपकी सुन्नत भी पूरी होगी और आपको लज्जत भी बड़ी मज़े की आएगी। और जिस्म खजूर का तो आप माशाल्लाह सब समझदार हैं, कितने ही फ़ायदे हैं जो गिनने मुश्किल हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा, यानी उस वक्त खाना कम, खजूरें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। एक बात यहाँ चलते चलते ये भी बता दूँ कि शुगर वाले मरीज़ जो हैं वो थोड़ी सी एहतियात भी करें। हद से ज़्यादा तजावज़ कोई चीज़ भी है जब आप करेंगे तो वो आपको बीमारी की तरफ लेकर जाएगी। एक कंट्रोल में रहते हुए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली वो हज़रात जिनको यरकान है, और यरकान किसी किस्म का भी है,
ویسے تو ہم کہتے ہیں پی لیا ہو گیا، تو اس کے لیے نہیں، اگر ABC تک بھی چلا جائے نا تو اس میں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس کو کھانے کے لیے، اس کو پرلطف بنانے کے لیے آپ اس کو کاٹ کر ٹھنڈا کر کے پھر آپ اس کے اوپر کالا نمک، بلڈ پریشر والے مریض احتیاط کیجئے گا، باقی حضرات کالا نمک چھڑکاؤ کر کے اس کو استعمال کریں تو بہت ہی مزہ آئے گا، بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور جو اس کے بیج ہوتے ہیں نا، اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا۔ اس کا جو چھلکا ہے اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے اپنے فائدے ہیں، بیج کے اپنے فائدے ہیں، تو وہ اگر نکلتا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو بچا کے بیج کو سائڈ پہ کر لیں، چھلکے کو پھینکنے بجائے اس کو بھی رکھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی کر کے تربوز کو خوب استعمال کیجیے گا، گرمیوں کا موسم ہے، لطف اندوز ہوں، اور ساتھ ہی سستا پھل ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا کتنا ہم خرچ کر دیتے ہیں فاسٹ فوڈ کھانے پر، کبھی کیا چیز کبھی کیا چیز، تو وہ اس کے فائدے نہیں، اس کے نقصانات ہی ہیں۔ تو نقصانات کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں اور فائدے کی طرف ہم کم آتے ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی آپ موقع ملے، بچوں کو، گھر والوں کو یہ کھلائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث شریف کا۔ تو مطلب یہ موقع ہے، باقی تو اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ماہ رمضان گزرا ہے تو اس میں بھی لوگ پھلوں کی طرف جو ہے نا وہ بائیکاٹ ہی رہا ہے۔ اگر کسی نے لایا تو کم سے کم، کیونکہ ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ قصوروار ہم اپنے حکومت کے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے اوپر جو سیاستدان ہیں ان کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا بھی قصور ہے، لیکن ہمارا سب سے زیادہ قصور ہے کہ غیر مذہب لوگ ان کے دیکھیں، اگر ایسے ڈیز آتے ہیں ان کے عبادت والے دن، تو اس میں ہر چیز کا چوتھا حصہ اس کی قیمت رہ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں 5 10 گنا قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ بینگ اے مسلم شرم کی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو پلیز آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا اس طرف سوچ لیا کریں۔ مسلمانی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، ذکر اذکار کر لیا، تو تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں، کم سے کم نفع لیں۔ بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، تو بات کدھر سے کدھر نکل گئی ہے۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ میرا چینل ہے فری ٹوٹکا ٹرائیر کے نام سے، سبسکرائب کیجئے گا، اس میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔